بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. کاروان استودیو با کادر با تجربه آماده فیلمبرداری و عکاسی مراسم عروسی، شیرینی‌خوری، روز تولد با شرایط مورد نظر شما است. همچنین کاروان استودیو تهیه و ترتیب اعلانات تجاری، دیزاین و چاپ کارت‌های شیرینی‌خوری، عروسی و کارت‌های ویزیت فلایر را با نرخ مناسب می‌پذیرد. برای دریافت اطلاعات بیشتر با حبیب حبیبزاده به شماره تلفن 604 710 6662 تماس حاصل فرمایید. We are excited to announce that AFDA will be open for another school year. The launch date is on September 22nd, and parents are invited for food, snacks, and to get to know AFDA tutors and the facility. We'll be giving away prizes and free school supplies for all students who attend. We look forward to seeing all parents and students Sunday, September 22nd at 12 p.m. at the Burnaby Youth Hub. خرسندیم به اطلاع برسانیم که هفته برای 1 سال تحصیلی دیگر بازگشایی خواهد شد. آخرین مهلت روز 22 سپتامبر خواهد بود. از والدین عزیز برای غذا و اسنک دعوت به عمل می آید تا در مورد نحوه تدریس و تسهیلات و امکانات افتا معلومات بیشتر حاصل نمایند. به تمامی محصلینی که حضور خواهند یافت هدایا و لوازم آموزشی به صورت رایگان اهدا خواهد شد. ما منتظر دیدار تمامی والدین و محصلین در ساعت 12 ظهر روز یکشنبه 22 سپتامبر در برنابی یوت هاب می باشیم. سلام نرجس جان و سلام مریم جان، چطور هستین؟ خوب هستین؟ تشکر. سلام به خودت. شنیدم که خبر داشتی و خبر چی بود؟ در افغانستان در کلتور و میراثون ورزمو رسیده ده. Wow, Nargis John and I also heard about this year's celebration of Afghan Heritage Day as well. بله، ما شنیدم که جشن روز میراث فرهنگی افغانستان هست که در این روز اجرای آلات موسیقی افغانستان، کلیپ‌های تصویری، شعر، مقاله، رقص‌های محلی و ملی و بسیار برنامه‌های متنوع دیگر هست همراه با غذاهای لذیذ افغانی. لکه څرنګه چې نرجس جان تاسو ته وویل په دې ورځ باندې د افغانستان ملي اتڼ، د افغانستان محلي رقصونه، مقالې، شعرونه او د سره د نور هیوادونه هم رقصونه به تاسو ته ژوندۍ وړاندې کیږي او د نه علاوه د افغاني مزیدار خوراکونه هم به تاسو ته موجود دي. Wow, Nargis John, Mohab John, I'm really excited about this event. I can't wait to go and try the delicious food and to see the attend dance and the live performance of all kinds of music that they provided for us. بله، من بسیار خوش هستم مریم جان که این جشن هست و حضور شما هموطنان عزیز حمایت از فرهنگ افغانستان عزیزمون هست و امیدوارم که کل شما را در این روز در این پارک ببینم و روز خیلی خوبی را در کنار هم داشته باشیم. مکان کانفدریشن پارک در شهر برنابی در 250 ویلینگتون اونیو و زمانش در روز شنبه 21 سپتامبر می باشه. او ستاسو ګډون په دې پروګرام کې د افغانستان د کلتوري میراثونو ورځ مو ډیره ستاینه وي.
Hamatanay Aziz, this program is free of charge and your presence is the way of supporting Afghan culture. We all hope to see you there. Afghanistan Zindabad. روز انترتینمنت و مناسبت عید قربان با افتخار تقدیم می‌کند. کنسرت بزرگ هنرمند محبوب تئاتر زلمه یارا همراه با هنرمند نسل جوان ادریس جادی و حارز محتاج در شهرهای کالگری و ونکوور. دوستان عزیز السلام علیکم. افغانای مهربان شهر کالگری کانادا و ونکوور کانادا، روز انترتینمنت عید قربان برای شما نازنینان باز هم سلبریت می‌کند. در تاریخ 18 و 19 اکتبر ما انشالله ما و ادریس جان سجادی آوازخوان قندول و نوجوان نازنین ما مهماندار شما خواهد بود. میبینیم انشالله در تاریخ 18 و 19 در شهر کالگری کانادا و ونکوور کانادا. من هم سلامای خود خدمت تک تک شما تقدیم میکنم. امیدوار هستم که در تاریخ 18 و 19 اکتبر در شهر کالگری و ونکوور تشریف بیارین و یک شب خوب و خوش با هم داشته باشیم که عید قربان با هم جشن بگیریم با امید دیدار همه شما. تلفن های تماس: ونکوور 778 788 5410، کالگری 403 889 66 45. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت تمامی شما دوستان و دوستداران کاروان. یک بار دیگه برنامه امروز مثل همیشه و هر روز با نام و یاد خداوند بی همتا آغاز میکنیم. امیدواریم که هفته گذشته به خوبی و سلامتی پشت سر گذاشته باشین و آخر هفته خوب و خوشی در پیش رو. اگه موافق باشین بریم به سر وقت برنامه های امروز. افغانستان 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 افسانه ساز افسانه ها گنج میان ویرانه ها فریاد سبز فرزانه ها زخمی دست بیگانه ها پیروزی از آن ماست پیروزی از آن ماست پیروزی از آن ماست پیروزی از آن ماست با پای خسته اما به پیش با دست بسته اما به پیش با عزم محکم اما درست دلها شکسته اما به پیش پیروزی از آن ماست پیروزی از آن ماست پیروزی از آن ماست پیروزی از آن ماست افغانستان 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 افغانستان
افغانستان افغانستان افغانستان افغانستان افغانستان افغانستان سلام سلام افغانستان سرسبز مثل گلستان کشور تاریخی و باستان سرزمین قصه و داستان وطن وطن جان برات قربان به نامت میبره میدان دیگه مباش مایوس و پریشان پیروزی از آن ماست افغانستان 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 قسمی که تمامی شما دوستان مطلع هستید، در چند هفته اخیر خبرهای خوبی از عرصه ورزش و ورزشکاران افغانستان در همه جا پخش شده بود. تیم ملی فوتبال افغانستان روز چهارشنبه 11 ماه سپتامبر را به یک روز جاودانی در تاریخ فوتبال و تاریخ کشور ما بدل کرد. تیم ملی فوتبال افغانستان در این روز در مرحله نهایی رقابت‌های جام کشورهای جنوب غرب آسیا با نتیجه 2-0 در برابر تیم هند پیروزی را رقم زد و برنده این جام شد. افغانستان در مرحله گروهی این بازی‌ها با کشورهای یونان، سریلانکا و مالدیو همگروه بود و با 2 پیروزی و 1 مساوی به عنوان تیم دوم گروه خود به مرحله نیمه نهایی این مسابقات صعود کرد. تیم ملی افغانستان در مرحله نیمه نهایی نپال میزبان این دور از رقابت‌ها را 1-0 شکست داد و به فاینال راه پیدا کرد. در دور پایانی افغانستان و هند برای کسب مقام قهرمانی این مسابقات مقابل هم قرار گرفتند. بعد از شروع بازی گل اول افغانستان را مصطفی آزادزوی در دقیقه 8 به ثمر رساند و نیمه اول بازی با همین نتیجه به پایان رسید. در نیمه دوم هند با تغییر بازی بارها حملات خطرناکی را روی دروازه افغانستان سازمان داد. اما منصور فقیریار دروازه‌بان افغانستان که از او به نام بهترین دروازه‌بان این مرحله از مسابقات جنوب آسیا نام برده می شود، توانست حملات مهاجمان هند را مهار کند. در نیمه دوم سنجر احمدی در دقیقه 61 بازی بار دیگر دروازه هند را باز کرد و پیروزی افغانستان در این بازی را تا حدودی قطعی ساخت. با به پایان رسیدن این بازی و اعلام پیروزی افغانستان، یک بار موجی از خوشحالی و فریادهای لذت بخش پیروزی از نپال تا سراسر افغانستان را در بر گرفت. تماشاگران که بعضی با حضور مستقیم در ورزشگاه محل بازی و دیگران با نشستن پای صفحه‌های تلویزیون در افغانستان و سر تا سر دنیا مشتاقانه و بی‌صبرانه این بازی را تماشا می‌کردند، به یک بارگی مانند رودهای خروشانی از خوشی و فریادهای مبارکباد در جاده‌ها جاری شدند و به رقص و پایکوبی پرداختند. اولین پایکوبی‌های قابل توجه رقص اتن ملی بازیکنان افغانستان در محل برگزاری مسابقه
و سپس در هتل محل اقامتشان در شهر کاتمندو در نپال بود. اما آنچه که این پیروزی در داخل افغانستان به بار آورد حیرت انگیز و باور نکردنی بود. در سراسر افغانستان به ویژه شهرهای بزرگ مانند کابل و هرات و مزار، پیر و جوان به جاده ها ریختند و شب پیروزی تیم فوتبال افغانستان را با شادی و غرور بی‌پایان به شب جشن وحدت ملی تبدیل کردند. در کشوری که مردم به دلایل مختلف به دسته‌ها و گروه‌ها تقسیم شده اند و سالهاست جنگ و بی‌اعتمادی دامنگیر مردم شده است، مردم تیم ملی فوتبال خود را که جوانان هر قوم و منطقه افغانستان در آن عضویت دارند را به نمادی از همکاری و همیاری تمام اقوام مردم افغانستان و وحدت ملی تبدیل کردند. استقبال مردم افغانستان خصوصا در شهر کابل حین ورود ورزشکاران ما به کشور بی‌نظیر بود. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان شخصاً به فرودگاه بین المللی کابل رفته و از ایشان استقبال کرد. هزاران نفر از مردم کابل به شمول نمایندگان پارلمان و وزرا برای استقبال در فرودگاه و جاده‌های شهر صف بسته بودند. رئیس جمهور بازیکنان تیم ملی فوتبال، یوسف کارگر سرمربی ای تیم و اعضای فدراسیون فوتبال را در قصر ریاست جمهوری پذیرفته و برایشان مدال‌ها و تحایف و تقدیرنامه‌هایی را اهدا کرد. گفته شده که ده‌ها تن از شخصیت‌های سیاسی و تجار ملی نیز با تحفه‌های قیمت‌بهای نقدی جوانان ورزشکار خود را مورد تشویق قرار داده. دستاندرکاران تلویزیون کاروان نیز این پیروزی را یک بار دیگر خدمت تمام هموطنان به ویژه جوانان عزیز و غیور تیم ملی تبریک عرض کرده و صحت و تندرستی و موفقیتشان را در تمام عرصه‌های زندگی و ورزشی برایشان آرزو دارند. تا باد چنین باد. هزار شعر و عمل جمع شده هنه بغل دست ها بالا دارند تیمشون ببرن نامشون بمانن تا به سال دیگر. هزار شعر و عمل جمع
شده همه بغل دست ها بالا دارن صدا تیمشون ببرن نامشون بمانن تا به سال دیگر امشب شبی ماست بیبین جشنی ماست میدورخشین ما باز بازی هر جاست مشهور دنیاست فوتبال عشقی ماست فوتبال عشقی ماست فوتبال عشقی ماست گل 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 بزن بزن گل 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 بزن بزن گل پشتون هزار از بیت تاجیکی همه افغانی هستیم خاطر آمدن امروز زیاد وقت انتظار نشستیم اهل هر شهری که هستیم باز همه افغانی هستیم خاطر آمدن امروز زیاد وقت انتظار نشستیم ببین آمدیم باز آمدیم یک سال دیگه پیش شما ها نشان بدیم به مردم دنیا اتحاد همه افغان ها ببین آمدیم باز آمدیم یک سال دیگه پیش شما ها نشان بدیم به مردم دنیا اتحاد همه افغان ها. بینندگان عزیز، در این قسمت از برنامه توجه شما را به برنامه Outside the Box جلب می‌کنیم که توسط دینا جان صافی خدمت شما پیشکش می‌شود. I'm Dina. Walk with me as we explore faith, community, and spirituality. Salam, خوش آمدین بینندگان عزیز تلویزیون کاروان. Hello and welcome to this segment of the program with Caravan TV. Today we have a special guest from our community. His name is Farhad Shanamiri. Farhad is a lawyer and he has been in Vancouver for quite a number of years, but he went back to Ottawa to finish his studies in law. Farhad Shanamiri is a lawyer in our community. He received his Juris Doctor from University of Ottawa in common law, and he also has his undergraduate in psychology and also has studied forensic science. Welcome to the studio today, Farhad Jan. Thank you for having me. تشکر از شما and از دعوت شما. خوش آمدین. So why don't you start by giving us a little bit of information about yourself and also telling us what inspired you to get into law? Like you mentioned, I studied law in University of Ottawa. I graduated. I have my Juris Doctor degree in common law, and I graduated in 2012. I have, like me and my family, have come from Afghanistan. We have been living in Vancouver for about 16 years now, and I guess the most important reason that I could think of is I wanted to help people like me who needed help in legal matters that could help them progress in their own community or their personal reasons that they needed. So I also was inspired by most important person in my life who has been behind this throughout this journey, and I'm thankful for that. But that's why I got into law, to help the community, help myself grow as well. It was a Was it a personal decision? discovering
It was a little bit of personal decision, but also, like I said, someone in my life really wanted me to become a lawyer, so Let me I guess, did. was that your mother? My mother actually wanted me to be a doctor. Oh. She always said, "Bachim, doctor shoy bakhair," like usual. Of course. Afghan mothers do that. So no, my mother wasn't, but it was. So is she disappointed that you're not a doctor? Actually, she's a proud mother now Of that I'm a course, lawyer, yeah. but I'm sure. hopefully I can help in a different way. And she's always proud no matter what I did, as long as I educated myself. So Yes. but no, I'm she- sure any mother would be happy. Absolutely, that's right. Yes, yes, yes. So what kind of law do you specialize in? Like you mentioned, I graduated in 2012, common law, and right? correct, and I'm a new lawyer. So But you also mentioned that you do immigration law, you do family law, and correct. It's not a particular law where I can say I don't do that. Anything that بینندگان عزیز ما که فعلا تلویزیون کاروان تماشا میکنن میتونن قطعا به تماس شوند، چی فامیلی لا شو است، چی ایمیگریشن لا شو است، چی ویلز اند ستیتس یا وصیت نامه، چی spousal support یا child custody یا هر یا criminal matters if they have been wrongfully arrested, if they need anything that they're not sure about, landlord tenancy matters. Yes. Anything that they think that they have problem with, they can contact me. I'm sometimes, sure. Go ahead. sorry, to cut you off there, sometimes what happens is our own community is a little bit guarded to see someone in their own community in terms of if they're seeing a lawyer, obviously it's a very personal matter and it's a very intimate matter, and they are nervous to see someone of their own community. Correct. Because they're afraid that it's going to get out in the community. So what do you have to say about that if someone's feeling a little bit uneasy? Although it would be highly beneficial for them to see someone, especially with the language barriers and Correct, you know the yeah. legal lingo that we have. Correct, and it's difficult to explain it Absolutely. in English no matter how hard you try. It's a good question. I'm glad you brought it up. Being an Afghan myself, I know it's very challenging and difficult to go ahead and share the most intimate, confidential secret of your life to someone that you just met. And it's not just about being Afghan or Tajik or Pashtun or whatever. It's because you feel very uncomfortable for the first time. So it takes time to build a trusting relationship with a client. And also, there's also stigma of, okay, this person is Afghan, what if I speak whatever confidential matter, and then that gets into the community. What I can say that we as lawyers, we have to take a solemn oath, and one of the provision indicates that no matter what, unless it is authorized by our client, we cannot disclose anything, not even a single word that was discussed between the lawyer and his client, to anybody, including their own spouses. So, for instance, if I have a client who's Afghan and he's married and his or her spouse is in the same room, what I do is I excuse the spouse and say, please vacate the room and speak with the first client and talk about what the problem is. And once I get all the information, then I ask for their permission to allow their own spouse to come in and listen to what they have to say. To answer your question, we are obliged
under the rules and regulations of the Law Society of British Columbia to disclose absolutely nothing unless the client authorizes us to do so. So, Benindagoi Avranimo can feel totally at ease that they can call me anytime without any holdback or fear that their personal information can be disclosed to anybody that they don't want to. Absolutely. Thank you for sharing that. Yes, I mean, that is a concern a little bit in our community, and I'm glad that, it is changing, and our community should be taking advantage of, the resources within our community, like yourself, right? That's right. And I'm here to help. Like I said, افغانای ما میتونند که چی روز است چی شب است legal issues can arise at any time, any moment. True. Hopefully never. Hopefully you never have to call him, but in case you do, you can call him anytime, is what he's saying. That's right. They can do so. Obviously, I think my number and information to contact me will be provided later on at the show. But if they miss that, they can always contact Caravan TV, the studio, and they would be happy to provide. We'll see you after a short break. Welcome back. بینندگان عزیز خوش آمدین. امروی ما فراد جان است. He's an Afghan lawyer who lives in Vancouver, BC, and today we have him here with us at Caravan TV. So, where do you practice out of, Farad Jan? Right now, I just mentioned earlier, I have talked with one of my previous professors, and he agreed to allow me use a space in the West on 60th Street. What firm is that? It's a Spur Mon company. He's Michael Spur. Correct. How do you know him? I know him. He's a great guy. He's a fantastic lawyer and also an amazing mentor for me. Awesome. Actually, before I got into law school, he was one of my professors in undergrad, and he guided me through how to go about and write my application and everything as well. And he's been a good mentor. That's awesome. I actually spoke with him yesterday, and he was very generous to provide me with a space that I desperately need to see my clients. But I have another virtual office in downtown Georgia Street. What it means is that I can see my clients in downtown. So you're basically mobile. I mean, you can see in different areas. Correct. It depends on the clients. If they want me to, if they would like to come and see me at my office, I can arrange the time for them. Usually, I go and see them. That way, it's a lot easier. But again, so you are able to go to the client's location and see them if they need to. If there is a need, but what's again important is the confidentiality of the contents of the conversation. I have to make sure that none of those information is inadvertently disclosed to ongoers and listeners. Absolutely. So if the information is becoming very confidential, then I suggest that they come and see me in an office or at least in a private setting so we can talk private matters or confidential. That because again, we're required to make sure that none of the information that the client provides is disclosed without their consent. So one of the things that I find really overwhelming with anything to do with law is like the legal language and the endless paperwork that comes with it. That's right, yes. What do you have to say? Like how is there a simple way to do things? I mean, I'm sure a lot of our viewers might have this difficulty as well, especially with the language barrier. Well, you're not alone. Even some of the lawyers, they have to go and search certain words and certain legal lingos because
the law school can teach you so much. The rest, you have to go and become an expert. For instance, if you are practicing family law, that does not mean that you cannot go and practice immigration law or personal injury or disability law. It means that you have to go and research some of those jurisdictions, some of those acts, regulations, bylaws, whatever that there is that you have to do. So I wish there was a way to say to viewers that, yeah, just go and read this and you'll be fine. It comes with experience, and but again, the benefits for our viewers or your viewers today is that they can call me and I can speak با زبان فارسی یا پشتو میخوان صحبت بکنن یا فارسی یا اردو یا هندی. ما تمامی زبان ها رو بلد هستم، میتونن امرای ما به تماس شوند و ما خوش هستم که امرایشان صحبت کنم به هر لهجه که زبانی که اینا دوست دارن. و خوبی عمومی است که افغان خودشان وکیل است که بسیار مشکل است که آدم به حساب یک کلمه که انگلیسی است زبان دری را همون کلمه را به زبان دری برشان پیدا کنه. و چون ما زیاد کلاینت های ما افغانی هم بودن، چون ما پیش از اینکه ونکوور بیام قرار که گفتیم the province of Ontario, the Waterloo, there was a big community of Afghans. زیادتر افغان ها کلاینت ما بودن و آیستا آیستا ما هم بلد شدیم که چطور امی زبان دری را درست مکالمه کنیم این legal lingo که برای امو کلاینت های ما که افغانی هستن و زبان انگلیسی درست بلد نیستن برشان درست فهمیده شد. چون حتی کسایی که انگلیسی از زبانشان بسیار مشکل است برشان کمی legal lingo را بفهمن. از او خاطر there is an advantage for an Afghan lawyer to have or help their community. So we do have someone that could be of service to us all. We should definitely think about using you. That's right. We do have a lot to talk to you. I have a lot more questions. I'd like to talk to you more about, if you have any advice to give to our youth who's looking to get into law, what can they do, how can they start? I'd like to, get some more information from you about legal aid, maybe if some of our viewers feel like they don't have the money to pursue something that maybe they would like to pursue. How can they go about that? Maybe our viewers might have questions about immigration law or family law. Right. What we'd like to do is we would like to invite Farhad John again. So if you guys would like to email us any questions you might have for him, feel free to email Caravan Studio or Farhad John directly. The information's at the bottom of the screen. But for now, it's been a pleasure talking to you. Thank you so much for coming today and sharing your expertise with us. You're welcome. Did you want me to go ahead and answer your question about how the youth was going to... Maybe give us a little bit of information about how our youth can, get started if they're looking into getting into law. I think law and practice of law is a fascinating field. Of course, we have very bright and smart Afghans who can achieve anything, and what I can advise the youth that if they would like to know more about how to get into law school, they can contact me. I can show them where and how to apply, what does it take. Obviously, the most important thing is to make sure that you have good grades. And then the second is to have a little bit of community service, like volunteer work. And then writing an immaculate and very good personal statement is very important. And those are the basic criteria, and I can help them how to do that. And
the second part of your question in terms of legal aid usually is for people who cannot afford to hire a lawyer. So depending on one person's annual income, then the province of British Columbia provides legal aid. So more information on eligibility and everything is available on the British Columbia's Legal Aid Society. But if the viewers would like to know more about it, they can contact me and I'd be happy to provide that information. Well, that's awesome. Thank you for covering those topics as well for us. It's been great talking to you, and thank you so much again for coming to the studio today. Thanks for having me. Thank you. You're welcome. Thank you for watching us today. روز انترتینمنت به مناسبت عید قربان با افتخار تقدیم می‌کند. کنسرت بزرگ هنرمند محبوب تئاتر زلمه یارا همراه با هنرمند نسل جوان ادریس جادی و حارز محتاج در شهرهای کالگری و ونکوور. دوستان عزیز السلام علیکم. افغانای مهربان شهر کلگری کانادا و ونکوور کانادا روز انترتینمنت عید قربان برای شما نازنینان باز هم سلبریت میکند. در تاریخ 18 و 19 اکتبر ما انشالله ما و ادریس جان سجادی آوازخوان قندول و نوجوان نازنین ما مهماندار شما خواهد بود. میبینیم انشالله در تاریخ 18 و 19 در شهر کلگری کانادا و ونکوور کانادا. من هم سلامای خود خدمت تک تک شما تقدیم میکنم. امیدوار هستم که در تاریخ 18 و 19 اکتبر در شهر کلگری و ونکوور تشریف بیارین و یک شب خوب و خوش با هم داشته باشیم که عید قربان با هم جشن بگیریم با امید دیدار همه شما. تلفن های تماس ونکوور 778 788 5410 کالگری 403 889 66 45. سلام نرجس جان و سلام مریم جان، چطور هستین؟ خوب هستین؟ تشکر. سلام به خودت. شنیدم که خبر داشتی و خبرت چی بود؟ در افغانستان در کلتور و میراثون و رسم و رسوم ده. Wow, Narjis John and I also heard about this year's celebration of Afghan Heritage Day as well. بله، ما شنیدم که جشن روز میراث فرهنگی افغانستان هست که در این روز اجرای آلات موسیقی افغانستان، کلیپ‌های تصویری، شعر، مقاله، رقص‌های محلی و ملی و بسیار برنامه‌های متنوع دیگر هست همراه با غذاهای لذیذ افغانی. لکه څرنګه چې نرجس جان تاسو ته وویل په دې ورځ باندې د افغانستان ملي اتڼ، د افغانستان محلي رقصونه، مقالې، شعرونه او د سره د نور هیوادونو هم رقصونه به تاسو ته ژوندۍ وړاندې کیږي او د نه علاوه د افغاني مزیدار خوراکونه هم به تاسو ته موجود دي. Wow, Narjis John, Mohab John, I'm really excited about this event. I can't wait to go and try the delicious food and to see the attend dance and the live performance of all kinds of music that they provided for us. بله، من بسیار خوش هستم مریم جان که این جشن هست و حضور شما هموطنان عزیز حمایت از فرهنگ افغانستان عزیزمون هست و امیدوارم که کل شما را در این روز در این پارک ببینم و روز خیلی خوبی را در کنار هم داشته باشیم. مکان کانفدریشن پارک در شهر برنابی در 250 ویلینگتون اونیو و زمانش در روز شنبه 21 سپتامبر می باشه. او ستاسو ګډون په دې پروګرام کې د افغانستان د کلتوري میراثونو ورځ مو ډېره ستاینه وي. هموطنان عزیز, this program is free of charge and your presence is the way of supporting Afghan culture. We all hope to see you there. Afghanistan Zindabad.
بینندگان عزیز، این بود برنامه‌ای که امروز برای شما دوستان در نظر گرفته بودیم. امیدواریم که شما هم آمادگی خود گرفتین، تیاری خود گرفتین و دارین کم کم آماده میشین که بریم به پارک برای جشن هریتیج دی. منتظر دیدار شما در پارک هستیم. امیدواریم که اوقات خوب و خوشی را در کنار هم سپری کنیم. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.